Sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung menjawab ini sesi kemusykilan agama pada hari ini, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa dan menjadikan kita di antara mereka-mereka yang sentiasa mengingatinya pada tiap-tiap masa dan keadaan. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan masuk ini kepada soalan ini yang pertama. Soalan menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Recently there was a viral video on Facebook regarding aurat during salat for both women and men. He even indicate that for women wearing two-piece white and telekung, we have to be covered even under telekung. Long sleeves and in tudung under the telekung. Reason that they gave it is if someone were to see from below the telekung, her aurat can be seen if she is not covered properly. Wearing short sleeves, no inner tudung. Is this true? If that's the case, then how about if a woman were to wear baju kurung or solat? It is two pieces also. Must she wear something fully covered below her baju kurung, or must she wear something over her baju kurung, please? So this basically the question is asking regarding a type of clothing that usually women wear in the prayers. In Malay we call it telekung. It is basically a long dress or hijab that covers the upper part and also the lower part. So this question is asking that there is a person and he is saying that if a woman, for example, wearing this kind of telekung without wearing any long sleeve inside her, the prayer is not valid, because if it is seen from below, the aurah can be seen, meaning the hands, for example. So is this any true? This is basically the question. Before I begin, I would like to apologize. There's some because of the sound of the khutbah. Now we are having the second khutbah. So what you call it is quite overwhelming. Inshallah, I'll try my best. Ala kulli hal, going back into the question regarding wearing this kind of clothing in prayers. If a woman, for example, wears such telekung and she doesn't wear long sleeve inside her, we can maybe we can give this example. She's wearing a t-shirt, for example. She's wearing a t-shirt inside, and then she wears this long dress or long what you call it, a hijab type of hijab that covers all the way to the tip of the fingers. For example, usually telekung, Malay telekungs, they cover all the way up to the below the waist, below the waistline. So including the hands, So in this situation, she is not covering the what you call it, the arms, for example, because she's wearing a t-shirt inside. So someone is saying, for example, since the aura is exposed, in a sense that if we will look below, from below the aura is exposed, then the prayer is not valid. This is not true. This is not true. So let me explain why it is not true. You see, when it comes to covering of the aura, and this is a qaida that we have to understand. When it comes to the covering of the aura, what is obligatory for women and men to cover the aura, so that it cannot be seen from above and from the sides. From above, that from the side. So from above, for example,
imagine a man is wearing loose any clothing, and when he does any the ruku, or when he is standing, and for example someone and from on top and he can see the navel, for example, and if the clothes any is baggy, for example. So this is not covering any of the aura, even though any he's wearing any clothes, but because any you are seeing from above. So if the aura is not covered and it can be seen any from above, then the prayer will not be valid. Likewise, any from the sides, and if, for example, any you see any someone any from the side, and he's doing any ruku, and if, for example, you are in front of him, and you see his navel, for example, so this is not valid. This is not valid. Why? Because any the aura any exposed from the side. Meaning, if a person any were to send any from the side, the person any will see any the aura. So this is an important for us to take note. Aura that is seen any from above, aura that is seen any from the side, this is not considered to be covering enough aura. So if a person is in prayers, the prayer any will not be valid. So from above and from the sides. But when comes any from below, it is not any wajib for a person any to cover the aura from below. Otherwise, most of our prayers any will not be valid. Imagine people wearing jubbah, any, for example. A lot of people, for example, they wear jubbah. Inside them, they wear this sarong. They wear this cloth, which we call it any sarong. So, if any we were to say that if aura is wajib any from below, any most prayers any of people who wearing any jubbah or wearing any sarong, their prayers any will not be valid. Or even any wearing pants any that is baggy, because any from below any can be seen any, for example, any the thigh. So this is not correct. This is not correct. So aura any from below is forgiven. So this is the thing any that we have to understand. So going back any to the telekong, if the person any is saying that even any from below the prayer any will not valid, then it is not correct. I look any into this, into so many of the statements, and I found that there are so many of our scholars any who mention any a few things in so many of the books of fiqh, where they mention that if any a woman any, for example, is doing any the ruku, if a woman any is doing the ruku and you can see her hand from the side, because imagine if a person any wears any the telekong, and the telekong any is short any in a sense that just any cover any the waist. The wrist line of the hands, for example. So when she does any the ruku, part any of the hands any can be seen any from the side. Part any of the hand. This will make any the prayer any invalid. But the condition here we have to understand that it is seen any from the side. It is seen any from the side. And if a person any is at the sides or behind her, for example, because now any when she does any the ruku, you can see any the hand, for example. If you are behind her, you can see the hand. This is not valid. Prayer is not valid. Because why? You can see any the hands any from the side. So what I'm trying to say, I hope what I'm saying is clear. But basically what I'm trying to say is that there is a difference when we are speaking any about it is seen any from below and seen any from the side. So I don't think there is difficulty any in understanding this concept. So we can differentiate any between if a person is wearing whatever he or she is wearing, there is any difference any between saying that her aura can be seen any from below and her aura any can be seen any from the side. Sometimes the aura of course can be seen any from below, but it is not seen any from the side. Then there is no issue. And we are not any saying that every woman any who is praying any must wear long sleeve, and it is not like that. What any Islam any is saying is that at the end of the day, what is any important is she covers the aura. One of the conditions any for the validity any of the prayers is that the aura is covered, and the aura any of the woman is the face and the palms, zahir and batin. This is any the aura any of the woman. The rest any of the body any must be covered. So the woman any must make sure any that what you call it the parts any of the head any is covered. That only any the face any is not covered, and then when it comes into the hands any the behind part and also any the palms all the way any up to the wrist, everything else must be covered. But likewise any pertaining any to the feet, she must make sure any that she covers any the feet. And this is any one of the many faults any that happens any usually is that when ladies, for example, any they pray with their telekong or with
with basically their dresses. When they do any of the sujud, any part, any of the feet, any is exposed. Their prayer any is not valid, and because any the feet is considered to be aura, and this is any aura that is seen any from the side. So we should not any be confused. But sadly, any certain things any are being portrayed any in our society that makes any people confused. But actually, the thing any is clear, inshallah. When we have to differentiate between what is seen any from below and what is seen any from the sides. So I hope it is clear, inshallah. So now we will go on to the second question. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. I want to know, what do I do with torn Quran? Can it be disposable? Hope you will be able to help me on this, inshallah. Thank you. Pertaining to the torn Quran, yes, and it can be disposable. So there are two ways of doing it. One way is to burn, the other way is to shred. So when we shred, it is not considered to be Quran anymore because it is not readable. Then it can be disposed. So we cannot be disposing the Quran when the Quran is still intact, that you can still read the text of the Quran. You cannot dispose it for example by throwing it into the rubbish bin. This is not permissible. So either we burn it and we bury the ashes, or what you call it, we dispose the ashes, because now ashes is not considered to be Quran anymore. Likewise when comes to shredding. Soalan menanyakan berkenaan dengan adakah diboleh berkenaan dengan Quran yang dikoyak, adakah ia dibuang ke bagaimana? Maka ada dua cara. Pertama sekali kita membakarnya, yang kedua kita shred, sebab ia tidak menjadi hukum Quran kalau sekiranya ia tidak boleh dibaca. Mungkin saya terjemahkan soalan yang pertama tadi ya. Soalan yang pertama bertanya berkenaan dengan telekung. Dan ini saya juga dapat soalan daripada saya punya WhatsApp dan sebagainya. Kebetulan hari ini, semalam ini soalan ini datangnya. Berkenaan dengan wanita yang memakai telekung, ada pendapat mengatakan kalau sekiranya dia memakai telekung, maka wajib dia memakai tangan panjang di dalam. Ini perkara kita nak kena faham ya. Kita berkenaan dengan menutup aurat ini, kalau sekiranya daripada bawah tidak diwajibkan. Daripada bawah tidak diwajibkan. Yang diwajibkan kita menutup aurat adalah daripada atas dengan daripada tepi. Kalau sekiranya seorang wanita dia melakukan solat dan dia tidak memakai tangan panjang, tidak ada masalah di dalamnya selagi mana bila dia melakukan rukuk dan sujud, auratnya tidak dapat dilihat daripada tepi. Jadi kita tidak mengatakan wajib bagi tiap-tiap wanita memakai tangan panjang apabila memakai telekung. Kita tidak mengatakan sedemikian, sebab ia mendatangkan banyak masalah. Ini ada perkara yang penting jemaah dirahmati Allah. Sebab kalau kita mengatakan aurat yang dilihat daripada bawah juga membatalkan salat, ini akan mendatangkan musibah yang besar. Apa sebabnya? Kebanyakan manusia yang melakukan salat ini hari ini semua tidak sah. Sebab kita melakukan salat, misalan kalau orang memakai jubah misalan dan dia memakai kain di dalam. Kalau sekiranya kita mengatakan daripada bawah juga wajib kita menutup aurat, yakni kita mengatakan wajib bagi lelaki juga ini memakai seluar. Ini tidak betul. Ini tidak betul. Ini yang kita mengatakan kebanyakan solat ini akan menjadi tidak sah. Seorang yang memakai jubah yang ini tidak akan menjadi sah. Orang yang memakai kain yang juga tidak akan menjadi sah, sebab kita dapat melihat auratnya daripada bawah. Begitu juga orang yang memakai seluar yang lebar misalnya dapat dilihat ini pahanya daripada bawah. Maka ini akan mendatangkan banyak kemusykilan, dan kita tidak boleh untuk menyebabkan orang keliru dalam masalah ini. Jadi pendapat-pendapat yang pelik yang seperti mana soalan ini mengatakan sedang viral dan sebagainya, perlu kita memahaminya dengan baik, dan tidak dibolehkan kita menyebarkan benda seperti ini, sebab ia akan mendatangkan kekeliruan ini lebih lagi pada orang awam. Apa yang penting kita faham adalah kalau sekiranya aurat itu daripada bawah, dimaafkan, tidak diwajibkan kita menutup aurat daripada bawah. Islam ini tidak membebankan kita sehingga kita nak kena menutup aurat kita daripada bawah. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang membatalkan salat adalah kalau sekiranya aurat itu dilihat daripada tepi. Maka mungkin yang dimaksudkan adalah kalau sekiranya seorang wanita memakai telekung yang pendek misalan, yang mana kalau dia melakukan rukuk dapat dilihat tangannya misalnya daripada belakang. Orang kalau diri di belakangnya, bila lihat dia sedang melakukan rukuk, dapat melihat tangannya. Kalau dia pakai short sleeve misalnya, dan disebabkan telekungnya pendek, mungkin orang yang berada di belakang dapat melihat bahagian
bahagian lengannya. Ini yang kita mengatakan membatalkan solat. Tetapi kalau sekiranya dia tidak dapat dilihat misalan, yakni dia melakukan rukuk, dia melakukan sujud, tidak dapat dilihat auratnya daripada tepi ataupun daripada atas, tidak ada masalah di dalamnya. Jadi di sini sekali lagi kita kena faham ini kaedah berkenaan dengan perbezaan di antara melihat aurat daripada bawah dengan melihat aurat daripada tepi. Daripada bawah dimaafkan, manakala daripada tepi tidak yakni dimaafkan. Jadi bila kita melakukan solat lebih-lebih bagi wanita, apa yang penting adalah kita wajib kita memastikan aurat kita ditutup daripada awal solat hingga ke akhir solat, sama ada kita sedang qiyam ataupun kita sedang rukuk ataupun kita sedang sujud, yang mana kalau daripada tepi aurat kita tidak dapat melihat, tidak dapat dilihat. Kalau sekiranya seorang memakai telekung yang panjang misalan, sampai dia punya telekung sampai kaki ni misalan, maka ini tidak ada masalah sama sekali, hatta kalau dia tidak memakai tangan panjang di dalam yakni telekungnya. Sebab kalau dia melakukan rukuk dan sujud, ini tidak dapat dilihat auratnya disebabkan telekung ini yang lebar, yang merangkumi badannya, yang mana dia bila melakukan rukuk dan sujud tidak dapat dilihat auratnya. Begitu juga dengan kakinya dan sebagainya. Jadi selagi mana auratnya tidak dapat dilihat daripada atas, daripada bawah, daripada tepi, sah solatnya. Jadi masalahnya bukan berkenaan dengan sama ada dia pakai tangan panjang ke dia tidak pakai tangan panjang yang di dalam solat. Berkenaan dengan aurat yang dilihat daripada atas, biasanya ulama kita memberikan misal bagi lelaki. Sebab lelaki kadang-kadang bila kita pakai baju yang lebar, collar lebar, jadi bila dia melakukan rukuk dapat dilihat pusatnya misalan. Ini yang membatalkan solat. Ataupun dia sedang qiyam dapat dilihat ini pusatnya, maka ini membatalkan solat. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang ini kita pergi kepada soalan ini yang ketiga hari ini. Soalan ini menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya dan perlukan jawapan dengan segera. Maaf sekiranya kedengaran seperti mendesak. Soalan saya ialah teman kerja saya memberi saya barang dan meletaknya dalam paper bag dari kedai yang menjual daging khinzir. Jadi haruskah saya menyentuh tangan saya? Ini adalah soalan yang pertama. Tidak diwajibkan anda sentuh tangan anda. Kalau sekiranya setakat ada orang yang memberikan kepada kita misalan paper bag daripada kedai yang jual khinzir, kenapa kita nak perlu ini sentuh tangan kita? Tidak diwajibkan sama sekali. Kita tidak memegang khinzir, kita memegang paper bag. Walaupun ia daripada kedai khinzir, tapi bukan maksudnya ia daripada kedai khinzir wajib kita sentuh semua yang kita pegang daripada kedai tersebut. Apa yang diwajibkan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah kalau sekiranya kita pegang daging khinzir. Jadi beza di antara memegang daging khinzir dan memegang paper bag daripada kedai yang menjual daging khinzir, maka tidak diwajibkan kita melakukan sertu. Soalan yang kedua menanyakan, sekiranya tangan yang belum disertu itu memegang barangan seperti baju, kunci, handphone, perlukah barang-barang tersebut disertu? Tidak diwajibkan sertu. Sebab pada awalnya kita mengatakan tidak diwajibkan sertu, maka maksudnya tidak ada najis ini di sini. Tidak ada najis. Asal bagi tiap-tiap perkara suci. Ini kaedah yang mungkin kita boleh hafal. Asal bagi tiap-tiap perkara adalah suci. Melainkan kalau kita memegang khinzir, itu pun kalau ia basah. Tapi kalau ia kering, maka tidak diwajibkan kita melakukan sertu. Yang ketiga, haruskah saya basuh sertu sebanyak 7 kali? Tidak diwajibkan. Dalam keadaan ini, soalan ini tidak diwajibkan. Kita berkenaan dengan khinzir, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i ialah najis mughalladah. Maka diwajibkan kita sertu tangan kita kalau sekiranya kita memegangnya dengan basahan, sama ada dia basah ataupun tangan kita basah. Dan wajib kita melakukan sertu 7 kali. Salah satu daripada 7 ini kita menggunakan tanah dan bukan sabun sertu, ya jamaah. Ini juga saya telah membicarakan sebelum ini banyak kali. Apa yang diwajibkan adalah kita menggunakan tanah, bukan kita menggunakan sabun yang dicampur dengan tanah. Kita menggunakan tanah. Hadis Nabi SAW ini hadis Hurairah, yang mana Nabi SAW ini mengatakan, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, berkenaan dengan anjing, falyarsilhu sab'an ihdahunna biturab, salah satu daripadanya dengan turab. Manakala khinzir ini kiasan ini daripada anjing. Jadi kita menggunakan tanah ini kalau sekiranya kita memegang daging khinzir ini yang basah, maka diwajibkan kita sertu dengan kita menggunakan tanah 1 kali. Yang ini tanah ini dimaksudkan di sini tanah dicampur dengan air, dan selepas itu kita basuh 6 kali dengan air mutlak. Jadi saya harap insya-Allah jawapan ini mencukupi insya-Allah. Question ini is asking, and a person is asking,
that he bought any somethings from a shop that that somebody and he gave him a paper bag from a shop that sells pork. So she touched any the paper bag, and she is asking whether is it wajib any for her yani to do the tatrib, yani 7 times any washing, one any with the soil. The answer any is no, because she is not any basically touching any form of pork, because she is just any touching the paper bag. So there is a difference any between touching any pork and touching any paper bag that is from any a shop that sells any pork. If a person any touch any khinzir, this swine or the meat any pork, if it is if it is dry, then it is not wajib, yani to do the tatrib. But if it is wet, then it is wajib, and to wash any 7 times any one of it, any use any soil, any not any use soap that is mixed any with soil, because question is asking any soap, soil soap, and now we have a soil soap. So you cannot any be using any soil soap, and it's not valid. You have any to use any pure soil. Hadith of the Prophet ﷺ, and it speaks any about turab. Turab any, it goes back any to the pure soil. Allah subhanahu wa ta'ala created any the soil, and the soil any has properties. The moment any you mix any with other things, and it becomes any something else. It becomes any chemical compound and all these things. So that is in the case any if a person is touching any pork while it is wet. Wallahu a'lam bis-shawab. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.